আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। সবাই চমান অফিস থেকে স্বাগতম। আজকে সোয়ান গ্লোবালের পরীক্ষা চলতেছে। আমাদের মাঝে আছেন কামরুল হাসান স্যার। পরীক্ষা প্রায় শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের। আলহামদুলিল্লাহ অনেক 150 জনের যাত্রী এখানে আছে, আজকে পরীক্ষা দিবে। আর ইনশাআল্লাহ সামনে অনেক পরীক্ষা হবে, আপনার মাঝে আপনারা অবশ্যই আপনাদের শেয়ার করব। ইনি হচ্ছেন ডেলিগেট, যিনি কথা বলছেন মাইকে। তো ডেলিগেট ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে। और आपका अगर कंपनी में कुछ इमरजेंसी है तो भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको उसका पैसा लगा के आना चाहिए। ओनली आपको 2 साल में छुट्टी मिलेगा, ठीक है। और 8 घंटा से ज्यादा आप जो काम कर रहा है उसका ओटी कंसीडर करेगा कतर लेबर लॉ का हिसाब से। कतर का लेबर लॉ बोलता है एक 8 घंटे के बाद जो करेगा उसको 1.25 से ओटी मिलेगा, फ्राइडे का दिन 1.5 से मिलेगा, और ईद का टाइम में 2 से मिलेगा, ठीक है। अभी आज आदमी बहुत ज्यादा है, तो ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ के मेरे को कंफ्यूज नहीं करने का। ओनली सेलेक्ट करेगा 8 घंटे का जो रहेगा 8 घंटे का। अभी कुछ दिक्कत है तो मेरे को अभी बताओ, आप लोग कुछ तो प्रॉब्लम है तो प्रश्न আছে ओके। तो अभी मैं गल्फ रिटर्न से स्टार्ट करता हूँ। তো আমাদের এখন ইন্টারভিউ শুরু হয়ে যাবে। ডেলিগেট বলে দিয়েছে ইনশাআল্লাহ ভালো একটা রেজাল্ট পাবো আমরা। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আজকে আমার সকল অ্যাসোসিয়েট বৃন্দ শুকরিয়া আদায় করতেছি, মহান আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমাদের 27 জুলাই 2025 সাউন্ড গ্লোবাল কাতার কোম্পানির ইন্টারভিউর জন্য আলহামদুলিল্লাহ অনেক সাপোর্ট করেছেন, অনেক লোক হয়েছে, প্রায় 100+। এখানে 120 বা 150 জন লোক হয়েছে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্লাস তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারভিউ শুরু হয়ে গিয়েছে। पाइप थोड़ा थोड़ा किया, स्ट्रक्चर में ज्यादा काम किया। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मालूम है? You can understand? I'm not telling that you have to understand. I'm asking you how knowledge are now in this one. You work with this one? Yeah, I see it. Tell me. How west to east to yeah, 45. Then go to 45 degree basket, upside down, then again north to south. South again plants. What is this? One plants. Number 8. ऐसा नहीं कर सकता है। अभी वीजा आने के लिए 1 महीना चाहिए। सीखेगा क्या क्या, कौन सा मटेरियल क्या है, किसको क्या बोलते हैं, सीखेगा। हाँ? दूसरा काम क्या आता है आपको? There is no Hindu, there is no Muslim. All are son of the earth. क्या